What's up? What's up? What's up? Mga Kristiyano, mayong gabi kaninyong tanan guys. So doon na rin tayo appreciate karon ang lawa guys. O atong gabi una, atong pasalamatan dahil si Ma'am Really Blanco Gala. Ma'am, salamat kasi mong pa-stars, ma'am. Grabe, dagana ni ma'am eh. Pero kabaw ko nga siguro itong mga dagko nga content creator para nila gamay ra ni, pero kani siya para nako dako nagigug salamat ining gisini mo nga star, mama. Salamat kay ma'am sa 50 star nga gihatag diri kanamo, ma'am. Bisag ka ganiya bata nagkita gyaranahan ka namo, nagpasalamat jud ko ni ma'am. Appreciate kini nako, ma'am. Abag gyud kini nako imong gihatag nako, ma'am, ha? Sa tanang mga na-encounter mo, ma'am, ikaw gyud ni hatag nako stars karon adlaw. God bless, ma'am. More blessings to you. Amping kanunay, ma'am. Really Blanco Gala. Sakto ba? Pero ikaw na lang sabot na, ma'am.